Kembali di presisi utama, pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Semakin banyak konsumen Amerika Serikat yang memperdulikan sumber bahan makanan mereka. Apakah organik hingga dampak lingkungannya? Perdebatan kini terjadi antara penggalak cocok tanam konvensional dengan penggiat inovasi kebun vertikal dalam ruangan, termasuk mengenai mana yang memiliki jejak karbon lebih besar. Berikut kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. We try to use every part of nature and the environment outside that we can to our benefit, but by also giving these plants the optimal grow environment 24/7, 365 days a year. We do that at Eden Green by controlling the actual climate around the plant and focusing on what the plant needs all the time, during day, during night, how we can supplement that in the summer and the winter. We're actually trying to be seasonally agnostic and give this plant the best growing conditions year-round. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. This farm is supporting those trees and those patches of forest and these meadows. And you know, there's hawks and other birds flying overhead, and you're not going to find that on an indoor farm. Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. We are missing out on enough investment money going to more traditional farming. There's a huge opportunity to invest in traditional farming to increase productivity, reduce the carbon footprint of farming. Increase the nutritional quality. That's the kind of investment that we should be looking to, is practical solutions to the problems of real farming, not sort of making up some new kind of farming. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Controlled environment agriculture is coming into a space that's, this is necessary now. We've come to a point of necessity that traditional ag is not the most convenient or environmentally friendly way to grow things on a large scale and produce them as quickly as we need them. We're just trying to supplement something that we recognize is already an issue. So I think that moving forward, that sustainability has to be a conversation, regardless of where we're growing our food. Kebun vertikal juga bisa dibangun di pusat kota dan tanaman hasil panen dipasarkan tak jauh dari tempat bercocok tanam. Terlepas dari pro dan kontra, analis juga mencermati ada tantangan tersendiri untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam agrikultur vertikal. Salah satunya adalah semurah apapun pencahayaan dari lampu LED, masih lebih murah cahaya matahari. Dan karena itu sejumlah perusahaan ternama yang bergerak dalam agrikultur vertikal, termasuk diantaranya Aerofarms dan Calera, akhirnya sempat mengajukan pilot. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.